Ini ya guys, umpan kita jangkrik. Kita mancing di bawah jembatan Lalawan. Lari jangkriknya satu. Oke. Kita mancing dekat aja ya guys. Biasanya kan gurami mainnya di rumput-rumput kayak gini lah. Kita mancing gurami. Kampung. Nampak dah. Nampak. Untuk lampunya guys. Dapat lagi guys. Dapat lagi guraminya. Lihat sini Al. Lihat sini ikan guraminya. Mantap guys. Tuh sana tuh. Lidah rupanya. Ikan lidah guys. Rilis lagi. Itu nampak pacang atau? Nampak tak? Nampak. Ini guys. Dimakan kayak guys. Dapat guys. Gede guys. Gede guys. Guraminya gede.
Lihat ya. Ish, gede guys guraminya. Guys. Berapa? Ish. Wah, 5 Wis. jari guys. 5 jari guys. Tangan guys. Mantap, mantul. Oke. Udah. Sama lah. Kita lihat. Yes, makan guys. Makan guys. Wis. Nyangkut guys, nyangkut. Dapat. Ya. Dapat guys. Tenang. Ikan belida guys. Dapat ikan belida. Rilis guys. Rilis ya. Nggak enak ikannya ya. Banyak tulang ya. Ikan dilindungi. Kita rilis ya guys. Oke, kita rilis. Ya, mantap.